يا الوطن ديوفلالن ديك سكواسناكي نقولا اينو ميقارن الكواطر الهلاكاكي يموشاعن ويتحزن سطاقا ويدي زدغن ذيك دولار دي مكوان يبعدن غف البحر ذي الهلاكي دي تبانن ريمدانن السبال الخصاص وسفرن اليود دي الجسانسن لاشو كان امسلايا دناوين غفاميك دتيلي توكسان ويازوزن غا حزقول عندها غدا باراسيون يموشاعن وساكين إلا وفريز يتكسن حزقول سلا تكنيك ليبنوسيداسيون يكسخدام ومجاي دكتور كمال داودي دي الولاية نتيزي وزو يدي تكشم غار تمورتنا ياكود الفرن تفريق دي تيكل تثام زواروث ذي وين هاديك تكسن حزقول هذه اللي يتمسلاي يدو مجاي لوان اوباراسيون ينس ثورة زيك effectivement l'anesthésie générale, il y a des contre-indications. On ne opérer l'anesthésie générale quand le goitre atteint certains stades de complications. Il y a le hal. Nous le fait de la technique d'hypnosédation. C'est la technique guinée. En 2015, il y a eu un congrès. Je suis membre de l'association algérienne des chirurgiens libéraux. Donc actuellement, je suis vice-président. Au sein de Nardad, c'est la Belgique. Il nous a présenté un travail, l'anesthésie, l'hypnosédation de la chirurgie thyroïdienne. C'est là où le déclic a commencé. Je me suis intéressé. D'ailleurs, la Belgique, il y a un petit peu de moyens. Effectivement, c'était le starter ou le point de départ. L'hypnose, c'est une forme de désorientation dans l'espace et un petit peu dans le temps. C'est une forme d'endormissement du malade où on le déconnecte du monde dans lequel il vit. Et nous, on utilise, c'est l'auto-hypnose à action antidouleur et de relaxation. Donc c'est une hypnose thérapeutique. Dites-moi, en Suisse, ils utilisent de la musicothérapie, de la musique faite pour ça. Et l'anesthésiste, il te durant toute l'intervention. Nous connaissons la Guinée, nous se poser un jeté gain. تساوي لاقي ماينوث التوكسا وحزقول يبدا الدكتور داودي دوكاكورن جونفي 2015 ديال ثورا يكسيتي دي وزال 26 نيموضان. Et depuis, c'était le 15 janvier 2015. Ma première malade, tout ça, c'est Bouharoun, c'est Douda Marine. خدمت نتاتي le point de départ. ثورا قدر نصاوب 26 نيموضان. Et sur les 26 malades, on va dire 22 malades ont écouté le Coran. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas, ce n'est pas pour être un petit peu extrémiste dans le Hajj, mais c'est un paramètre très hypnotisant. Donc, c'est ça le phénomène. C'est un phénomène métaphysique. عند النقطة يثمر تسمح طوب tellement لا تروح هكني تعاود voilà. Même notre ami monsieur Iboud, il se souvient de rien, on l'a hypnotisé, il se souvient de rien, il se souvient qu'il faisait des gestes un petit peu. يري موضان يجربن اباراسيون سليبنوسيداسيون انا في النعالجيه ومن حضر امرا في ونثين في دعدا لوان اوباراسيون ينس. Donc la malade Bossagini, c'est une patiente qu'on va réopérer parce qu'elle a été opérée déjà il y a 20 ans. Elle a récidivé de l'autre côté. On va, avec son vœu de se faire opérer sous hypnosédation, d'ailleurs on commence le mécanisme, ça commence en préopératoire. On demande à la malade cette auto-hypnose où il y a un effet sonore, il y a un effet de concentration de la personne, c'est de replonger un petit peu dans son enfance, se rappeler des moments d'enfance de gaieté, et elle replonge dans ça, associé à ce phénomène sonore. Ça donne de la relaxation et ça atténue un petit peu le stress de l'intervention. L'intervention elle est stressante, mais une petite intervention, le risque, c'est-à-dire le stress existe. Je vais lui placer le casque pour entamer notre méthode. Donc madame, casque là. Donc vous fermez les yeux, vous relâchez vos mains, comme ça.
Relâchez-vous. Vous écoutez ce que vous avez écouté. D'accord? Vous êtes concentré sur ça. Vous prenez votre main à droite, vous comptez jusqu'à 50 doucement, mais on va entendre. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 48, 49, 50. Vous avez remarqué, madame, نعم بي ça va? مقرا هذا مليح. والله العظيم ما هي غنبي ها؟ والله اللي هي الحمد لله. والله اللي هي هذا. اكيد يا طبيعي والله العظيم انا الحمد لله والله راه شكي ولا جي با بونسي وكاكي من بعد سنة 39 في اوبراسيون ستاويلة ليبنوسيداسيون نعالجيات فغد سي البلوك في فرح وثرثاح غف ثقناثين ذي تعدى أم نتاث أم دكتور داودي. Donc l'intervention vient de se terminer, elle a duré 2 heures de temps. Tout s'est bien passé. Sinon, nous on espère améliorer encore davantage. Les malades seront encore mieux satisfaits, c'est-à-dire que je laisse le soin à la malade d'exprimer un mixage de l'intervention. بعضهم زبولو تتحمل ربي لأنك لو كذا ويضرر إذا جيتي كونسيونت للبلوك يعني بليس اللي غسل غير القرآن وميم طون صلاة زندم كي هدرنوك الحق شتيمو الله رحمة ربي تحسو كان يخلي لي موفمون كان دخلت مقرطيو يعني نظن كلشي شوية قرحن الحق ويقال مي سيتي سوبورتابل ويقاو سي با دي دولور يعني اتروس لا ديفيرونس تم قرات مدينة الصح مير شغل لما كنت صغم أم يتصني بوذي يموتن انستيزي جينيرال مي نغ الصح ميثي قلت كي جيتي كونسيونت وخيا ميثي قلت مزوار والهار سوفريغ جيتي جون الوقت النية 21 سنة جيتي جون والهار سوفريغ قروي وديفيسيل ما ومن بعد دو تصغيط بروفون سما انستيزي جينيرال ني هادشي القفل ما مازال سويغ لا تيزان سويغ عيني لا تيزان والله العظيم هذا رحمة ربي لوكال رحمة ربي عندنا الصح لانستيزي لوكال رحمة ربي سبحانه. نعالجيا اوبراسيوناكي ذوي سين يتخدم من بعد 20 سكواسنايا اين سمحني دكتور داودي هذه يسعو ثمغلي لقاين غاف لوبيراسيون ياكي نستوي ليبنوسيداسيون ارا يستخدم غافي ديسعان لهلاكات يظلن. Effectivement, l'avantage de cette technique, c'est ça. D'ailleurs, on a opéré des malades, c'est la technique qui des gens quand même d'un certain âge, ou diabétiques ou hypertendus, il y a même cardiopathes, il n'y a eu aucun problème. Au contraire, c'est l'un des avantages. Des avantages de la technique Guinée, écoutez, on fait courir moins de risques à la malade, ou les chatas les risques, on a moins de stress nous connaît exopéré. L'anesthésie générale, même si on est à l'expérience des fois mais avec cette technique le nerf récurrent وين دونك ما تسمسي تموضي تتسنتقض تسوالي ذا بوبري لا فوا ينسو تبدل دونك عقلك دوك فريد نصواب مي ما يلي تطس انستيزي جينيرال يا با دو ريبوندون وكي سي ان دوزيام بوين دونك et un des grands avantages aussi les effets secondaires de l'anesthésie générale maladie كرموضين iriran l'agitation اقراح goût. Des fois, il faut 48 heures باش des liens en forme الموضين. إذا كيني أكين دنات موضتني سنة سوايا بري في كيس لاتيزان تسوى لاتيزان. كير تروح تسيل بروك عفو شاريو ماشي ألونجي سور تروح داف في لا شاريت. Vous prenez votre main
À droite, vous comptez jusqu'à 50 doucement. تساوي لاقي ماينوث التوكسال الكواطر خاص ما إلا غطاسو تنسينارا إميدا جديد ذاكي دي تمورثناغ لمعنى يراد في الفغي باطاسي موضان إقدور السطاقة وحزقول. L'opération est l'intervention qui le docteur Daoudi, c'est l'anesthésie locale. Et personnellement, je trouve que c'est mieux par rapport à l'anesthésie générale. Déjà, premièrement, l'air consciente. Donc, même si c'est l'intervention, j'ai pas pris beaucoup de temps parce que l'air normal. Même après l'intervention, tir normal, calade normal, soir normal. Et c'est un avantage parce que l'anesthésie générale, ça prend du temps parce que tu auras dans le macla, tu auras je parle le plus normalement du monde, la l'hor, la ftar, ولاش لي دولار ولاش شمك استغيني الفغا. سي لو سول اللي تيخدم من داك اللي تموت الجزائر واقيلا ديال البال الله فيك واقيلا كيتقارن. دونك انا ساكين نقولوا شغاله وزرغاله خاطر ولو منا باللي خدمه لانترفونسيون انه لو كواتر l'anesthésie locale. قالني بلي سي با بوسيبل اون انستيزي لوكال بور اون شيروجي اوسي بروفوند يعني مقارنه على طاس خاطر كاين 6 سوايع يقيم هذا البلوك يعني وكان تكس على الكواتراكي طاس بوكادي دي قارن بلي وكادي يخدم لي زانترفونسيون تي كذا قارن بلي سانو هو مقرحني وكنا تهضرن يعني وكنا تفدونا تهضرن المدى 10 ايام 15 يوم وكنا كوماسين يعني 23 سنه وكنا تهضرن كاينين السني كان تمديتني كان وساند مدوكالي وكنا تيزرن وفاني تهضر كاع بينو ما تحكوا ثم شاو تمثاكين مديني بليك وراد نزل تمثال تمثاكين عند بنادم هذه توبيري دي محسوسي لا ميوزيك لي كونسيونس محسوسه فلوغ طونجا كي ما هشكشمتي سكنتي وكنا هذه خير على حاجه ولا معناه استسوى يعني عمل بالفاس الناس يضرني وشي بدي يعني الحاجه صراحه مليح سي اون تكنيك وراه تصرا عندنا وراه السيليغ باش تصرا غير السيليغ راه ويا غادي يحكونا كاين الساكيز مرادنا بالك الى في كيك شوز دو مانيفيك. ذا شو كان الساقي خاص ما إلا دكتور داودي بويد تساوي لاقي ماينوث لمعنى يسحسف أما في ثغمسة نغوي ثانة تمثال ونفكارا غزال إيشغل لاقي. Non, je suis désolé de le dire. À part l'association dont je fais partie, et puis je suis désolé. C'est comme si c'était un non-événement. Moi, je travaille. C'est mon pays, c'est ma région, et c'est mes malades. Parce que le jour où j'ai décidé de faire ce métier, c'est pour le faire et aider à sauver l'humain ou l'humanité. Voilà. C'est désolant qu'une telle technique passe inaperçue. Un tel événement, au lieu de l'exploiter et d'informer les gens qu'il existe une technique par même aux confrères, c'est passé inaperçu. On montre une émission de 2 heures à la radio, on fait de la sous-traitance médicale ou on fait dans les questions-réponses bidule. Et moi, je me fais j'ai un programme, je travaille toujours parce que j'ai encore des malades, je ne vous cache pas, c'est presque toutes les semaines que j'opère au moins un malade avec cette technique. Je vais arriver à un nombre de 100. Je vais être clair, sincère avec vous. Je vais prendre attache avec l'association française de chirurgie. Au moins, ils connaissent la valeur d'un travail. وخاص ما إلا أباراسيون ستساوي لليبنوسيداسيون مازالو يتوسنا مليح هذه تمورثناغ لمعنى الدكتور داودي أثاني يوجد هذه يخدم تذويلين وسلمة ذي مجايين يفغان أما كان يقفغا هذه يستخدم تساوي لاقي جديد الليبنوسيداسيون يوبيرين لو كونسير قذمارن. Le but nous, c'est vulgariser ça. C'est-à-dire je vais profiter la chaîne Aguinoun pour faire appel aux jeunes chirurgiens qui voudraient bien تحفظ انت كذا المدن دي ثقي اروح مرحبا يسن كيني جو سوي كونترا ديسبوزي وني فانا دي المد يسهل الحاله ادي روح مرحبا يس وكاين le plus important moi je suis content d'avoir pu
lancer quelque chose qui va rester dans l'histoire parce que أسا ولاش أزكوت مثل كدير toujours يوم جاي مزيان كي نبغى هذا المذا. Mon objectif c'est comme ils font d'ailleurs dans le à Liège, c'est de faire cette technique anesthésique d'hypnosédation pour la chirurgie du sein. Bien passé. وكان يبغي لي خاص ما إلا اباراسيون لا تكنيك ليبنوسيداسيون يبدا صغرى مجاي دكتور داودي شويت ذاك دي ثمورثنا لمعنى يسعى زكا مقرن بعدا يمي ويدي يخدمن لوبيراسيون ستاوي لاكين ودمو كانا راه كلا بوغورن لمعنى هيا كين يشود الفغي بواليف تزمرت في ديبو الحاله دي في كافوذ يمجاين يشفن ويكي.